Halo semuanya, nama saya Victor Tanslosono. Hari ini kita lagi ada di Reload. Habis itu kita lagi mau interview Bobby Saputra, internet sensation. Kita bakal cari nasihat gimana caranya jadi internet influencer yang sangat-sangat gede dan gimana caranya dapat cewek yang paling banyak. Dan sebelum itu kita bakal interview Shifu, the CEO of Reload Senayan dan juga CEO of Reload Senopati, di mana kita bisa bikin gym yang sangat-sangat otentik dan sangat-sangat bagus. Oke? Dan stay tune untuk the last episode. Untuk nanti kita bakal interview the producer of Crazy Rich Asians, Mike. So stay tuned and watch the video. See you guys there. Wah, siapa nih? Hey guys, we're with Bobby Saputra, internet sensation. How do you get rich, sir? To get rich, follow Jesus. Look at this patek. Look at this patek, bro. Follow Jesus, bro. Follow Jesus. Follow Jesus. What do you mean follow Jesus, bro? Bro, once you give your life to Jesus, He will show you the victory. Once you give Him the glory, He will show you the victory. How do you have a lot of girls? Girls? It's just the character, guys. You So- don't need a lot of girls, bro. A lot of girls, a lot of headaches. So what do you need? You need Jesus, bro. If you want to find girls, bro, and find a good girl, first of all, you have to be a godly man. A man chasing after God cannot chase what weakens him. A man chasing after God finds strength and therefore has enough strength to provide for a good woman. Wow, I didn't know you were like this, Bobby. Yeah. So why are you like this, Bobby? Why are you so religious? Like people has been calling you all this rich Asian type thing and like this, lavish lifestyle that you have and all that. Why are you like this? Why are you so humble to people? God humbled me, man. I don't need anything. And the thing is, like, success is amazing and it's great and it's fun and you're gonna need money in your life and stuff like that. But in ultimate, like, God provides for me. The Bible actually calls him Jehovah Jireh, God my provider. Jehovah Shalom, the Prince of Peace, the God of Peace. And ultimately, man, everything I have is by grace. All the success I've had belongs to God. I give him the glory. Everything I do in his name. Everything I do through him. But yeah, if you want to attract a good wife, you have to become a good, healthy partner. So is William Saputra actually your dad? Let's just say yes. So yes? Yeah, sadly. Oh, okay. I like What's like his biggest impact from him to you? So he's a dad. William Saputra is actually a great dad. He's got 4 children and he has the heart of a father. So yeah, man, sometimes it's weird because he really takes care of me as if I was his son. He picks me up at 3 in the morning. He organizes brand deals for me. He's like a really, really sweet guy. So he does everything. Yeah, like a real dad. All right, let's go in, Bobby. Let's go in. What do you want to know? Okay. What else do you want to ask me? So how do you get abs, bro? Abs? Look at that. Look at those abs, bro. Look at those, bro. Look at that. He's like, what? What's your body fat? 9.7. 9.7? Just checked it. If someone wants to get abs, how do you, what advice would you give to them? You have to eat perfect, man. There's no way around it. I mean, some people, they just have them, but I don't. I'm actually secretly a fatty. You're secretly fatty? Yeah, I'm really fat. I'm actually really Were fat. you like obese or like? I was pretty fat, 110 kilos. Yeah. 110 kilos? Yeah. How long did it take you to get lean? Actually, it's more of a mindset shift. So like in 3 or 4 months, you can lose quite a lot of weight. So what do you think of this gym? It's really cool. Let's go check it out. Let's go interview Shifu. Do you want me to interview for Charita Sultan? I'll interview Shifu. You wanna what he interview does Shifu? for a living and how he made this big gym with such good influencers like you inside. Yeah. How did he get that done? How did he make it like How did the they- only successful people? exactly, go there? exactly. Why is there like successful people in this gym, right? Yeah. Let's go ask him. Let's ask him right now. So let's see if Shifu's here. All right, look at that. Look at this nice gym. You can see all these paintings and also this face ID thing right here. So look at this gym. All right. Shifu, gimana cara bikin gym yang sangat sukses kayak gini? Harus kumpulin banyak komunitas yang positif selalu. Saya lihat di gym ini banyak selebriti seperti Super Cool Band. Gimana caranya Shifu mendapatkan selebriti seperti ini? Ya dulunya kan hal positif yang ditawarin. Konsepnya gym ini kan rekrutmen buat orang-orang yang positive thinking. Orang yang suka latihan, orang yang suka menjalani gaya hidup sehat. Walaupun awalnya susah, tapi lama-kelamaan misalnya datang dia satu, Iya. nanti dia bilang ke teman-temannya lagi. Referral. Habis itu datang semuanya. Oh, oke. Ya gitu aja, sesimpel itu. Alatnya di sini sama suasananya bagus banget. Gimana cara Shifu bikin alatnya dan suasananya bagus banget? Awalnya harus kita dulu yang suka latihan, baru kita pilih equipment pasti yang paling suka kita latih. Equipmentnya pasti yang terbaik gitu kan. Buat kita diri sendiri dulu, baru nanti orang-orang kayak ini pasti dia datang buat latihan dan dia coba, akhirnya kasih tahu teman-temannya, ketemulah satu komunitas yang healthy and positif. Sukses artinya apa buat Shifu? Happiness. Happiness. What is happiness to you? Happiness ya bisa bersyukur tiap hari sama berkah yang Tuhan kasih setiap hari. Apa dampak terbesar Tuhan kepada Shifu? Dampak terbesarnya, saya masih bisa bernafas hari ini karena Tuhan. Kenapa itu Shifu? Ya, because kita itu full of grace, gratis dari Tuhan.
Nah, kenapa kita nggak balas kebaikan-kebaikan Tuhan itu harus dibalas dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya lihat Shifu itu orang yang sangat-sangat positif ya. Gimana mentalnya bagus terus dan happy terus. Gimana cara Shifu terapkan mental itu? Respect yourself, that's all. Banyak anak muda sekarang struggle with mental health. Mereka tiba-tiba bisa mental issue ya. Tiba-tiba bisa ya fall into drugs, fall into women, fall into alcohol. Gimana pandangan Shifu tentang itu? Ya karena banyak orang-orang sekarang mungkin mereka minder, mereka overconfidence. Tapi dibalik semuanya mereka lupa sama respect diri sendiri. Orang yang bisa respect orang lain kalau dia udah bisa respect dirinya sendiri. Kalau enggak ya jadinya mentalnya nggak oke, kedepannya nggak oke jadinya. Respect yourself. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang berintis menjadi sukses kayak Shifu dan juga badan bagus kayak Shifu? Terus jalanin passionnya, utamakan Tuhan dalam hidup. That's all. Thank you Shifu. Saya bakal kasih 10 juta ke Shifu kalau viewersnya 10 juta. Oke guys, kita baru saja interview Bobby Saputra dan juga Shifu. Dan Bobby Saputra bilang kunci kesuksesan adalah Tuhan ya. Kita harus respect dengan Tuhan dan kita harus surrender all our will to Tuhan ya kan. Dan juga Hinche, dia bilang harus respect sendiri dan jangan mental issue tiba-tiba ya kan. Dia selalu bilang Tuhan adalah dampak nomor 1 ke dia. Dan dia selalu bilang nge-gym itu nomor 1. Oke, so the next episode kita bakal interview internet sensation juga, Crazy Rich Asian producer Mike. Okay, stay tuned for the next episode. Permisi Om melakukan apa untuk mendapatkan 1M pertama? Saya bikin bisnis channel wawancari orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Enggak, siapa kamu? 1 menit saja, please. 1 menit saja. Om terlihat sukses banget, terlihat berkarisma dan bijak. Boleh nggak saya minta 1 menit? Saya ke depannya Pak. Siapa kamu? Saya Victor Tanslaksono dari Cerita Sultan. Saya wawancari orang-orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya sudah interview Bobby Saputra dengan William Saputra. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? 1 menit. 1 menit saja ya. 1 menit. Ayo. Oke, thank you kok. Saya dengan siapa hari ini? Mike Willawan, Om pekerjaannya di bidang apa? industri film ya. Specifically apa Om? Namanya apa Om? Saya udah produce beberapa film, namanya Crazy Rich Asians, sudah pernah, Monkey Man, Black Hat, dengan beberapa film dari Netflix, Night Comes for Us, Macabre, banyak lah. Udah lebih 30 judul lah. Wow. Sudah berapa lama kok? Udah 20 tahun lah. Udah. Dalam 20 tahun, apa tantangan paling besar dalam dunia film? Tantangan besar adalah apa sih? Opportunity di dalam pasarannya kita sekarang di Indonesia. Soalnya sekarang pasarnya udah jadi lebih bagus, udah jadi lebih sophisticated ya di dalam pasarnya kita. Dengan akhirnya saya rasa ya kualitas untuk bikin filman di Indonesia sangat bagus, potensinya sangat bagus di sini. Ya. Kalau orang mau jadi film producer kayak Om, apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan? Sebenarnya harus ada passion sih. Kalau nggak ada passion, ya percuma juga. Ada passion untuk baca, untuk nonton film. Ya sebetulnya harus ada hobi lah. Hobi. Ini bukan hanya bisnis, tapi benar-benar harus hobi sendiri dengan harus ada kepercayaan diri untuk work hard, play hard di dalam industri ini. Soalnya ini bukan bisnis yang gampang. Ini bisnis yang paling susah. Dengan saya rasa yang paling penting adalah cara ngomong dengan harus charming banget dengan cara kerjanya juga ya, itu yang penting. Zaman sekarang ada dampak AI nggak dengan film producing? Ada, sekarang kita memakai AI di dalam film producing, di dalam pre-visualization, storyboarding, dengan visual effects, sekarang kita harus pakai AI. Tapi AI nggak ganti kreativitas sama sekali ya. Ya, AI menjadi tools untuk kita masih bisa, apa sih, bagaimana ini bisa jadi lebih bagus kontennya kita. Ya, kita sekarang pakai AI. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang berintis menjadi sukses kayak Om? Ya, yang penting ada visi, ada mimpi, ya meraih mimpinya dengan selalu kerja keras, dengan ekspektasinya yang penting jangan kompromi. Itu yang paling penting. Thank you banget Om untuk nasihatnya. Oke, terima kasih bro. Thank you. Oke. Oke guys, kita baru saja interview 3 orang tadi, Bobby Saputra, Hinche Poyo, dan juga Mike. Dan kalian bisa lihat kan, orang itu mau bagi ilmu di Indonesia. Orang itu mau kasih nasihatnya untuk generasi muda. Kalian juga bisa kayak gini. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment. Dan kalian bisa join WA grupnya. Stay tuned for the next episode. Peace.